melody of different instruments, a new style of an ancient music composition. The sound of the steppe is eternity, and the history will never end. Watch the program Sounds of the Great Steppe on Kazakh TV. The traditional song and the kui are unique stylistic peculiarities of Kazakh music. The Kazakhs are known at home and abroad with their dumbra decorations with owl feathers, the plucked strings of the kobus, and the melodious zhetigen. That is why artists are going abroad and taking these national instruments as a precious heritage. Соңғы кезде Катар еліне бардық. Ол жерде астанасы Доха деген ел екен. Яғни бұл жергілікті халықтар негізінен арабтар. We have been to Qatar. The capital is Doha. The locals there are Arabs. The embassy of Kazakhstan organized a concert. The concert, which has been planned for an hour, lasted for 2 hours. Планданған концерт ол кезде 2 сағаттан аса уақытқа дейін созылды деп айтсам артық болмас. Оларға әрине мысалға шетелдің. Of course, our musical instruments, in contrast to Western pop music, and drums are unusual for them. Our dumbra and our ensemble singers and the dumbra and folk songs really influenced them.
The ensemble there is not only the dumbra, but also the Kazakh instruments like the kobus, jetigen, soldırmak, davul, shan kobus, and the sibizgi. Қобыз бар, жетіген бар, сылдырмақ бар. The audience was amazed to hear our songs and sang to the accompaniment of all of these arrangements. Бар, міне осы аспаптардың барлығын қосып отырып, және әнмен бірге шырқаған кезде олардың таңғалыстарында шек болған жоқ. Asıljan is Garifallah Kurmangaliyev's song. It has become a lucky charm of Aisaule as she performed it a lot on foreign stages, which gives a warm welcome to the audience. Ол жерде тек қана араб елдерінің адамдары емес, басқа да елшіліктің қонақтары болды. Мысалға Францияның, неміс халқының да өкілдері. There were not only Arab people there, but also other guests of the embassy. For example, representatives of France and Germany. They took photos of our national clothing, the movements and earrings, our bracelets with the rings called besbilijek. They touched them and spoke to us and asked us questions about our instruments. Also, we got familiar with the national art forms. However, I suppose that their amazement about our singing in the dumbra was more than ours. Сол елдердің өнерлерімен де біз таныстық. Бірақ негізінен олардың таңданыстары сол біздің жаңағы домбырамен шыққан әнге көбірек болды деп айтсам болады. The work was composed for the kobus. It is called Jan Shakruk Sazi, a calling for the soul, of the healer Karabay. It was a special theme for the Kazakh nomads and the Turkic nations. The saga was based on ancient beliefs.
кетпейді тыңдай қалып емдейін құзырыңдың еңседегі кетпесе жұмыла жұрт айыршынға айналып Түркия еліне және Румыния еліне барғандағы біздің сапарымызда осы таңғалған нәрселерім Румын елдерінің және түрк елдерінің аспаптары біздің аспаптарға ұқсас болып келуі. When I was in Turkey and Romania, I was surprised to see that the Turkish and Romanian musical instruments turned out to be similar to our own. The Turkish and Kazakh people have the same roots and are a kindred nation, which is why we have a similar culture and instruments. Being there during Nauruz, I was surprised to know that they also pay attention to the fire like we do. For instance, while singing the Nauruz song and celebrating the festivities, they made a fire in the middle and danced around it. Some of them were jumping over the fire. There were not only Turkish people, but also Azerbaijani and Kurdish people in black. They all demonstrated their art forms. The surprising thing for me was that they still have ancient beliefs like worshipping fire, respecting fire, and believing in fire like we do. Күрттер болды, және басқа да қара нәсілді ұлттар да болды. Олар әрқайсысы өздерінің өнерін көрсетті. Осы менің жаңа таңғалғаным, осы біздің кезіндегі бір ескі наным сенімдегі осы отты қадір тұту, отты қадірлеу, отқа сенім деген сияқты нәрселер оларда әлі де бар екен. Басқа мектеп әндерін өз мектебіне ықшамдап салып айту, бұл бізде бұрыннан бар нәрсе. Сол тағы да айта кететініміз осы Ғарифолла Құрманғалиевтің және Жібек Елебековтің. There is an old tradition to adapt songs of other singing schools and sing them in the manner of your school. Garifullah Kurmangaliev and Jibek Yelibekov were friends. They taught at the same place and performed at the same concerts. So songs of Arka and the Western schools were common for both regions. For example, the song Ardak, Simet, Bayanaul were performed by Garifullah Kurmangaliev and Jibek Yelibekov in their manner similar to the Western school style.